guys at magjo-jolin po kami. Makmak versus RJ sa battle. Good. Okay, ready? Ulit yun. Sige, ulit. Nag-ulit po guys kasi 2, 3, go. ayun na, naglalaban na po. Okay. Panalo po si Makmak. RJ I lose. Mano? Panalo si RJ. Makmak lose. All na po, all. All na. 1-1. All. 1, 2, 3. Ipag. Winner is Makmak. Lose. Okay, 2-1. 2, 3. Mano? Yan. Okay, malapit na po. Sino po ang mamamatay? Okay. Okay. 3, 1. 1, 2, 3. Okay, blade po. Di na po makontrol. 4, 1. Okay. 1, 2, 3. Go! Okay. 4-1 na po si Makmak at 4-1 na po si RJ. 4, 1. Ay, 4-1 tuloy. 1 pala si RJ. Ito po. Di po nalaban yung kay RJ. Napakadubag. Ito po, stock lang po. Okay. Okay. Panalo si RJ 2-4. Namak. Na po. Nagsisimula na po. 1, 2, 3. Napakalikot. Bigyan mo pa. Sipa. Sinap. Yan, sipa. Bigyan mo pa. Okay, parang may natatalo na po. Sino po ang team nyo? Comment. Okay. So, the winner is RJ 3-4. Okay. 1, 2, 3. Bigyan. Bitan mo ba? Balik. Yan, balik. Ayan na po. May natatulo na po. Sabi na rin, oh. Parang sabay. Panalo ako. Panalo ako. Okay. All. 2, 3. Okay. Panalo po si Makmak. As 5-4. Lose. 6. Ako pala yun. All. Okay, maglalaban na po. 1, 2, 3. Okay. As. Oh my God. Parehas lang yan. Oh my God. Ito panalo si ano? RJ. Oh. 6-5. Wait lang. Mali pala. Ito po 5 at ito po ang 6. 2, 3. Ulit. Winner is all. Ulit. Wala. Panalo po. Ulitan. So, magbabay na po. Say bye-bye. Uy, bye-bye. Bye-bye. Ikaw. Bye-bye.